Okay, let's go for our supporting matchup. Women bakbakan here in People's Court, Kimba, Talisay City. This event is promoted by Boss Jan Akrabaya and Ryan Ruby. Okay, game 1 of the best of 3. Team Karkar versus Team Cebu City. Team Cebu City, Jimly, Justin og si Charmin kontra sa Team Karkar nga sila si Pilat Mia og si Mika. Dos 2-1 na, 2-1. Servisyo Justin. Ay kadako sa korte, kalisod di pinsahan. Tris 3-1 na, 3-1. 0. 3-0, mura mo lagi. Servisyo 3-0. Out ball. Bola sa Team Karkar, Servisyo Pilat. Allah kariha. Inside. Servisyo Charmin. Mika nakabunal. Short. 4-0 na, 4-0 sa atong game 1. Wana, may arangkada diretso ang Team Cebu City. 5-0, gibiyaan og 5 ka puntos ang Team Karkar. Sayo pa sa atong game 1. Wana, gilubong na. Servisyo Charmin. Pilat nakabunal, agay. Naunay pa ang kauban. Change court, size 0. Anak, iya mama Jimly. Shout out sa mga nagdumaning atong korte dire sa People's Court. Na sila si Boss Ilver, Boss Inting, og si Boss Abay, og si Boss Russell. Mao na ang ato ang mga nagdumala ning atong korte dire sa Kimba, Talisay City. Ang People's Court. Size 0 atong score, Servisyo Mika. Inside kayo. Ono size. Servisyo Mika. Justin kuha. Bunalimia. Ay, goodbye Philippines. Kadako sa korte. Kaliso dipinsahan sa bula. Hala. 2 size na. 4 na lalabaw. Servisyo. Para Tris. Kuha pa. Bunil. Ay! Sud! Side out. Bola sa Team Cebu City. Are. Service Jimly. Para City niya. Charmin. Mika firing. Justin. Juana. Binunalay na. Kini. Kuha pa. Kaniha. Bilat na kabunala. Di kuso-kuso na. Ay, short. Si Mika. City dos na, City dos. Servisyo, Jimly. Mika. Side out. Oo ba na to diri ha? Gatanaw si Boss Riksan di ari skilled. Oh, dara Boss Riksan.
Oh, dire pikas kilid na dire Boss Juda kay inubanan ni Madam Arlene dire. Dire skilid ha. Mana bangga kayo atong crowd dire. Tuara, Justin. Ay, sakto na pilat. Gandang ngarang pilat ay. Grabe ha. Grabe ha pilat ay. 3 city na, kini para 4. Out ball? Nagpamaaks pilat gandang ngarang oy. Piyawag nga na ako. Kuya guys pilat. Service yun, Justin. Mika, kuha pa. Sun. Unal. Ninya, may tumdoan ninya, boss. Oh. 3 city na to skora, servisyo pilat. Inside. 4 city na, 4 city. The lead is cut down to 3. Tulo na lang. Servisyo, pilat. La, Charmin. Jim Lee. Wada. Linom sanay na ni. Bang! Ay. May pasok. Wa kadating. 4 city ha, 4 city ato skora. Game 1 pa ta sa ato ang women bakbakan. Ay, Jim Lee nakapunal. Kipunan. Out ball, awas ang tirang Justin. Side out. Shout out sa WCC Brothers diya sa Asinan, Bato, Toledo City. Shout out nila ni Boss Wiggy, Boss Wilmar og ni Boss Wilbert. Servisyo Jim Lee para utso na. Hala kadiha. 8-4. Nakaliso na to ang mga players sa mga babae oy, kay dako kay korte. Servisyo. Justin. Inside. Noibi 4. Kini para Gis. Servisyo Jim Lee. Away. Out ball. Tawag ka ba? Tawag ka ba? 4-9 ha, pabor sa team Cebu City. Justin Gilobo. Unal pilat. Ini. Inside. 5-9 na, 5-9. Apa ni siguro ha? Kay dako kay korte. Allah kadiha. Sakto ha pagka serbisyo ha. Size 9 na, size 9. Unong din nato, maragin na. Wana. Ay, kuha. Inside. Galisa na siya itong tagli. Size 9 ha, size 9. Last 3 na ang team Cebu City. Servisyo Justin. Allah, bukya. G-size. Last 2 na. Out ball, 11, last ball. Murag makaunag yun ang team Cebu City yan sa game 1. Maunhan gini. Look. Iyay, naka-side out pa. Hinay.
Shout out na yan ni Boss Jan Akrabaya. Ang atong promoter dire. Shout out sa ni Boss Rican Carion. Wen! City 11 na. Shout out ni Boss Tony o ni Mama Rizal pa sa tiempo. Shout out sa Jurkin Construction Supply o sa Itians Big Shop. City 11 kini para utso na. Out. Para daog. Jimli, uha pa Mia. Pagka bright ni Mia. Pagka nindot, pagka plastada. Kay katanda. Mia. Gibutang yus tunga-tunga. Hala, tuara. Banggas crowd eh. City on siya, side out ah. Another chance. Lah. Hiwi kayo. Kung si City. Servisyo Mia. O karon na yung umaabot pizza 14 sa Abril ha. Adonay basketball exhibition para sa mga volleyball dayon players. Diha sa Panoy Puy. Naktuk mo do. Side out, side out. Atangin ninyo ha mga kabalibolista. Ang umaabot nga exhibition na basketball game sa mga volleyball dayon players. Justin, gilubo. Ayay! Tabang mananabang, inside kayo. Okay ni, third time na gini. Syarog di madaog. Ikatulo na gini gayon. Syaro. Pilat. Lah. Sukol pang kontra. Lah. Bang. Kadak. Jimli. Natungod. Bang. La. Sud para ba yun? La. Wangaw. Lah. Kabunal pa ha? Tusik pa, tusik. Tusik pa ang Team Karkar. Delikado pa ni. City 11 ato score. Daghan pa madisgrasya ni. Shout out, Boss Isot, Tias Kilid. Bang, Gunal. Kuha. Napag yun. Perfect shot. Kalamay. Sa tira ni Pilat. Grabe ha, gahi a Pilat eh. 8-11 ha. Napag yun. 9-11 na. Lah, Kangilo. Noy si last 3, last ball. Servisyo Mika. Ay! Nasugat. Sayop ang set play sa Team Cebu City. Abi nilang ihatag tungod. Dire na skilled. Bakante kayo. Jis on sina. Allah, Justin. Wala, igualis on sina. Sa usa ka pamilok. Angaw. Wa lang damha. Igualis 11 na. Servisyo para daog.
Yes, nakasagang pa. Hala! Kaniha! Di ba ka nagipatambok na ni? Kanabula kay Panas. Hoy, hoy. Hoy. Okay, igualis 11. Kini para daw. Hil situation la. Kaglo. Oh, sunod pa ba? Dakat pa! Uliya pa mga tao kay dikat-kat ang bulas Team Karkar. Munas ginawa na gyud. Sudo man. Tambol niya na ka sa dito. Hoy. Giabyan og gibuinas ang Team Karkar. Lisod kay Pildion basta buinas. Ay, pasod na nila ha. Ano na sila? Ah, servisyo Mia. Justin, kuha pa. Bunam ni ka. Saggang gapon. Uyok tripikas. Labay out mo la. La kaniha. Para daog. Servisyo Justin. Baang sagang. Una Jarmin saggang gapon. Buyok Jimlay. Bang! Daog na. Daog yun ang Team Cebu City sa Game 1. Okay, atagin ninyo mga kabord sa itong game 2. Kag pagka-thrilling.